Hello, evo stigo je i petak and it's a hot one. Jako je vruće, ja napolje nisam ni izlazila, sve vreme sam u kući, tako da nadam se da ste svi dobro. Ja ovo snimam 22.7.2022. i imamo upozorenje na heat wave, tako da zaista čuvajte se. I dok smo sada svi u kući, ni kod kuće, hajmo mi da nastavimo part 2 članka The Benefits of Boredom. Jesmo li svi spremni? Da li treba da vas pitam iz prvog dela? Pitaću vas u trećem ako bude bio treći, a mislim da će biti jer je tekst podugačak. Tako da ćemo u trećem odraditi jednu rekapitulaciju. Za sada smo in the learning mode. Agree? Okay. Sam kaže, ovo je posljednja rečenica iz prethodnog videa, kaže, but not for everyone. Boredom depends on your state of mind. Some of us might find something boring, while others might find it fascinating. Zapravo ovo je bila posljednja, evo sad sam se setila. Hajmo samo se vratimo na prethodnu. Slušajte me pažljivo. Well, as usual, I will give you the answer at the end of the program. But, as you say, we might die of boredom following those hobbies, a phrase that expresses how extremely bored you are. I zatim Sam odgovara. But not for everyone. Ali ovo nije za svakog. Boredom depends on your state of mind. Some of us might find something boring, while others might find it fascinating. Okay. Kaže, ali znači ovo ne važi za svakoga. Do sada zavisi od stanja uma. Kaže, some of us might find something boring. Neki od nas će nešto bukvalno pronaći ili misliti da je nešto dosadno, while others, dok će neki drugi za isto to misliti da je fascinantno. So it depends on your state of mind. State of mind. One more time. State of mind. Stanje uma. Mene interesuje ovaj glagol depends on. Boredom depends on your state of mind. Samo da uđem u notes, notepad. Let me write this down. Boredom depends on your state of mind. Prvo, koje je ovo vreme? Da li je present continuous? Is it present simple? Is it past simple? Present perfect? Past perfect? What is it? Koje je ovo vreme? Šta mislite? Ok, neki dva su možda pogodili, neki nisu, ali ovo je present simple, right? Ovo vam najviše govori da je present simple. Imamo S na kraju glagola, depends, to se dešava samo u present simple. Zašto? Zato što se ova imenica tretira ličnom zamjenicom it. Zato imamo
bukvalno bi bilo drugačije. It depends on. It. Znači, što smo rešili? Ova rečenica stoji u present simple. Boredom depends on your state of mind. Ovo je činjenica. I činjenice, kako drugačije da izrazimo ako ne kroz present simple. Ne možemo drugačije. Sada, glagol to depend on. Evo mi to da istražimo. Depend on. Meaning. Ćemo da vidimo Collins. Okay. If you say that one thing depends on another, zavisi od druge, you mean that the first thing will be affected or determined by the second. Hajmo da vidimo. Dalje. Izvinite. Nisam ovo želala. Kaže, if you depend on someone or something, you need them in order to be able to survive physically, financially, or emotionally. Ako zavisite od nekog ili od nečeg, you need them. Te osobe ili te stvari vam trebaju kako biste, kako biste bili u mogućnosti da preživite. Da li je to fizički, finansijski ili emocionalno. Nebitno je. Ok, ajmo da vidimo dalje šta još kažu. Ovo je Merriam-Webster. Evo kaže, we're not sure if we'll have the picnic. It depends on the weather. Znači, nismo sigurni da li ćemo imati piknik. Zavisi od vremena. It depends on the weather. Pa kaže, will you go back to college? Will you go back to college? Da li će se vraćati nazad na college, na univerzitet? Koji je odgovor? I don't know. It. Ovo it se odnosi na going back to college. It depends on whether or not I can afford it. Whether or not I can afford it. Ne znam, zavisi od toga da li mogu ili ne mogu da priuštim. Šta? Going back to college or just college. To afford something. To afford something. To afford something. Priuštiti nešto, jel? Na primjer, can we afford buying these two, I don't know, t-shirts? Da li možemo da priuštimo da kupimo ove dve majice? Can we afford buying these two t-shirts? All right. But we are on depend on, right? We are on that verb. Evo ga ovdje, kaže, he no longer depends on his parents for money. On više ne zavisi od njegovih roditelja za novac. Very well. Što bi se reklo, good for him. Dobro za njega, good for him. All right. Morate da zapamtite da je ovaj glagol to depend on something or someone. Znači nije to depend in, to depend off ili kako god. Ovaj glagol je to depend on i to je jedino tačno. Some of us might find something boring, while others might find it fascinating. Morat ću da se obratim BBC-u Learning English da ispravi ove neke greškice koje smo danas i juče uhvatili. While others might
find it fascinating. Imamo modalni glagol might. Some of us might find something. Evo da vidimo. Might, modal, sorry guys. Modal verb. Okay, let's see. Kaže, might is usually followed by an infinitive without to. Znači, nakon might nemamo to, jel? Kao, isto je kao za can, jel? Ili za will, kao juče smo radili. Will go, will dance, I will cook, I will call you, I will learn English, I will teach you English. Or I can dance, I can sing, I can swim, I can climb trees. I u ovom slučaju isto imamo I might change my mind. I might change, znači nemamo I might to change ili I might changing. No, forget about that. To zaboravite. I might se ponaša i kao I can i kao I will, barem što se tiče ovog infinitiva bez to. Okay. I ono što je bitno, evo kaže might ne menja formu, jel? Znači, treće lice jednine se ne završava na s, isto kao can i will. U svakom licu je I will, you will, he, she, will, we will, you all will, they will. I might, you might, he, she, might i tako dalje. Okay. Might I make a suggestion? Da li mogu da predložim nešto? Isto je kao i za can i will. Will you go? Can you go? Can you make a suggestion? Will you make a suggestion? Might you make a suggestion? Okay. Dobro, ovo nećemo dalje. Ali da vidimo zašto se koristi. Kaže, it's used for saying that there is a possibility that something is true or that something will happen, especially when it's not very likely. Znači, nešto će se desiti, ali možda i ne baš. It might happen. Ostavljamo mogućnost that it might happen. Znači, ne koristimo it's going to happen. Jer to je ono, desit će se, pa će se desiti. It's going to happen. Ovo je it might happen. Znači, možda ne. E sad, postoji razlika između may i might. Ne neka drastična, uglavnom je native speakeri koriste jako slično, vrlo slično, barem što se tiče značenja, jel? Neki bi rekli da je may ima, lupam, na primjer, evo navodim primjer, may ima 70% šansi da će se desiti, a might znači ima 40% da će se nešto desiti. Znači, may je kada ste iole više sigurniji da će se nešto desiti, a might je kad mislite da će se desiti, ali slabe su šanse. Evo, kaže, it might rain tomorrow. Možda će sutra padati kiša. Možda. Znači, ja sam izrazila neku mogućnost da će kiša pasti sutra, ali nisam sigurna. Ovde bih također mogla da kažem it may rain tomorrow. It may rain. It might rain. Ja čak ne verujem da i oni znaju da sad postoji ta minimalna razlika, da ako kažem it may rain tomorrow, da sam sigurna jedno 60-70%, a ako kažem da it might rain tomorrow, da sam sigurna 30
30-40%. Razumete? To je sad, zaista mislim da nema potrebe da ulazimo u tu diskusiju. Za sad, ako ste na nekom beginner nivou, početničkom nivou, samo zapamtite da might i may možete da koristite slobodno, ne razmišljajući o ovim procentima. Boring and fascinating. Boring and fascinating. Šta je ovo boring i fascinating? Ne u prevodu, već što se tiče gramatike. Da li biste znali da mi kažete? Ok, opet, neki ste možda pogodili, neki niste, ali boring i fascinating se ovdje ponašaju kao pridevi. Pridevi. Zar nije čudno? Pridev koji se završava na ing. Ok, evo tu sam ja za vas da vam pokažem par stvari. Kako bismo prokucali? Ajmo adjectives ending in ing. Ending in ing. Imamo čak i listu. Okay, let me see. Here they are. Have you seen that film? It's really frightening. I could listen to her for hours. Mogu da je slušam satima, for hours. She's so interesting. I can't sleep. That noise is really annoying. Ne mogu da spavam. Nervira me ova buka, jel? It's really annoying. Tako da za sada, eto da znate da postoje pridevi koji se završavaju na ing i u nekom trenutku radit ćemo ovu podelu. Znači, evo kaže, izvolite, here are some adjectives, evo vam neki pridevi koji se završavaju na ed i na ing. Jel? Samo drugačije posle semantički dok govorite, treba znate tačno kako da ih upotrebite. Ali eto, glavna razlika, kao što je prva rečenica glasila, kaže, do you know the difference between bored and boring? Koja je razlika između bored i boring? Pa su nam dali dva primera. Kaže, I was really bored in that presentation. That was a really boring presentation. To be bored je kada je vama dosadno. Znači, sad možete da kažete, I'm so bored. I can't listen to her anymore. Ne mogu više, ako ne možete više me slušate, pa kažete, I'm so bored. Mnogo mi je dosadno. Ok? Ako hoćete da kažete da vam je bilo dosadno zato što je prezentacija bila dosadna, onda možete da kažete I was really bored because that presentation was really boring. Meni je bilo dosadno zato što je ta prezentacija bila dosadna. Ili, evo malo čisto da obuhvatimo ovo, svaki dan učimo nešto pomalo. Razlika između to be scared i kada je nešto scary. Be scared, biti uplašen. Scary je nešto što je scary. For example, this spider is so scary. I'm scared. Right, sorry. Yes, so this spider is so scary, I'm scared. Ovaj pauk je toliko strašan, scary, strašan, I'm scared.
da sam uplašena. Jel to je razlika? A nećemo više o ovoj stvari, idemo dalje. Kaže true, so Neil agrees. Neil agrees with whom exactly? Sam, I guess? He says true, yeah. So he agrees with Sam. But let's talk about feeling bored when we have nothing to do. Not even train spotting. Not even train spotting. Having nothing to do or doing the same task again and again can certainly be demotivating. Demotivating. But according to Sandy Man, who was speaking on the BBC World Service's The Y Factor program, according to him, being bored doesn't have to be boring. It can be good for us. Okay. But let's talk about feeling bored when we have nothing to do, not even train spotting. Let's talk about feeling bored. Talk about feeling bored. Okay, onda imamo having nothing to do. Doing the same task again and again. Ok, ovo definitivno podsjeća na gerund. Pričali smo o gerundu u prošlom videu. Sad ću ja samo da pogledam, evo ovako. Da idemo mi taj gerund malo bliže, opet, da nam bude jasnije. Kaže, imamo gerund kada je subjekat u rečenici. Prva rečenica. Eating people is wrong. You heard that, guys? Eating people is wrong. Jesti ljude je pogrešno. Eating people. Znači, ovo vam je glagol koji se ponaša kao imenica. Zato je gerund. Eating people is wrong. Hunting tigers is dangerous. Hunting tigers is dangerous. Dangerous. Lov na tigrove je jako opasan, jel? Flying makes me nervous. Oh, I agree with this. Ja se slažem sa ovim. Flying makes me nervous. Letanje me čini nervoznom. Flying makes me nervous. Brushing your teeth is important. Pranje zuba je važno, bitno. Brushing your teeth is important. Smoking causes lung cancer. Smoking causes lung cancer. Pušenje izaziva rak pluća. Or smoking kills. Pušenje ubija. Or kako bismo rekli, plivanje je dobro za tebe. Plivanje. Uzmite glagol to swim, odstranite ovo to, ostane nam swim i dodamo ing. Plivanje. Swimming is good for you. Swimming is good for you. Ok, to je kad nam je, znači, subjekat. Evo da idemo dalje. Dobro, ovo ćemo da preskočimo za sad i najviše me interesuje, znači ovo za sada kada je subjekat rečenice i kada gerund ide nakon predloga. To je ovo što mi vidimo, evo ga, predlog about, zato i stoji ovde feeling bored.
Ne biste mogli da kažete but let's talk about to feel bored. Jer gerund moramo da upotrebimo kada glagol dolazi posle predloga. Okay. Pa kaže, can you sneeze without opening your mouth? Evo ga predlog without i evo ga gerund without opening your mouth. Da li možeš da kineš a bez da otvoriš usta? This is a challenge, you guys. Ovo je izazov. Can you sneeze without opening your mouth? Can you? Number 2, she is good at painting. She's good at painting. She is good at painting or painting. Zavisi šta možete ta dva da izgovorite. Painting or painting. Neka se slobodno čuje ti za sada. She avoided him. Avoided. Izbjegavala ga je. To avoid someone. To avoid. Evo zapisat ću vam. To avoid someone. Izbjegavati nekog. Do you have someone in your life whom you're avoiding at the moment? Da li imate nekog u vašem životu koga trenutno izbjegavate? We arrived, she avoided him, kako? By walking on the opposite side of the road. Tako što je šetala na suprotnoj strani puta. We arrived in Madrid after driving, evo ga predlog, nakon vožnje. My father decided against Ovo kad slučajno kažete open umjesto postponing his trip to Hungary. My father decided against postponing his trip to Hungary. Moj otac je odlučio protiv odlaganja puta u Mađarsku. Ili u prevodu na naš, ipak ne želi da odloži put u Mađarsku. There's no point in waiting. Nema pointe u čekanju. Čekati, to wait. Čekanje, waiting. Yay! It's like magic. In spite of missing the train, we arrived on time. Uprkos tomu što smo propustili voz, we arrived on time. Stigli smo on time, na vreme. On time. Na vreme. Let me go back now. So let's talk about feeling bored. Evo nam preposition, predlog, mora, gerund. Having nothing to do. Evo ga gerund koji se ponaša kao subjekat. Evo ga i ovde, doing the same task. Doing the same thing, the same task. Again and again. Again and again and again and again. Again and again. What is this, guys? Again and again. Okay, umesto ove pesme, šta možete drugo izaći? Again and again, kaže repeatedly, over and over again, time and time again, many times. Yup, fraza again and again je u stvari sinonim za often or often. Šta sam ja još čula? Over and over again, time and time again. I naravno again and again. Do you like it? Meni se dopada. Znači sve ovo, neimanje bilo čega da se radi ili rad
rađenje, obavljanje jednog te iste stvari iznova i iznova can certainly be demotivating. Let's check demotivating. Evo samo da vas podsjetim da je ovo pridev, jel? Iako stoji u ing formi pridev, kao što je boring and fascinating, tako imate demotivating. In. Let's search for demotivating. Obeshrabrujuće. Oh, sorry. It's also demotivating. Gerun demotivating i pridev, naravno. Is demotivating a real word? Yes, it is. Evo, kaže, jako lepa definicija. Šta znači demotivating? Demotivating. Making someone feel less interested in and enthusiastic about their work. Pa kaže, it's demotivating to work for a boss who doesn't care about staff as individuals. Znači, strašno je obeshrabrujuće da radite za ovakvog nekog šefa koji ne mari za osoblje kao individue. Strašno je obeshrabrujuće. Demotivating. But according to Sandyman, i onda u zagradi stoji ko je on, he was speaking on the BBC World Service program. Okay, šta se dešava according to Sandy? Šta je ovo according to? According to. How do we use according to? Evo prvo da imamo prevod. According to, prema. Po nekome. Aha. Znači, po rečima ovog lika, Sandija, po njegovim rečima, šta je on rekao? Kaže, being bored doesn't have to be boring. To kad nam je dosadno, ne treba da bude dosadno. To be bored, being boring, doesn't have to be boring. Kada razumete, vratite se nazad na to be bored i kad je nešto boring. Kada je vama dosadno, a kada je nešto dosadno samo po sebi. Znači, to što je vama dosadno ne mora znači nužno da je zaista dosadno. I kaže, it can be good for us. Može da bude dobro po nas. It can be, evo ga can, nema to being, to be being, šta god. Isto se ponaša kao što smo radili might, can and will, right? It can be good. Za koga? For us. Za nas. For us. I hajmo da pokrijemo još jedan deo kako se ne bismo mnogo preopteretili. To ne želimo nikako. Tako da, hajmo da vidimo dalje šta za nas ovde stoji. Evo, konačno se oglašava Dr. Sandy Mann. Psychology lecture. Kaže, it's this emotion everyone thinks is so negative, but there's a real positive to it too. There's a real upside to it. So everybody thinks, hajmo mi našim rečima, everybody thinks, svi misle, pazite, ovo je činjenica, present simple. Everyone thinks that being bored is negative. To je nešto negativno. It's negative or negative. Ali on kaže, but, ali, there is a real positive
to it. To. Ima tu nečeg pozitivnog, jel? There's a real upside to it. Iz BBC Learning English su nam boldovali ovo upside. There's a real upside to it. Ajmo da vidimo šta hoće time da nam kažu. There's a real upside to it. Aha. Vidite. Upside je zapravo sinonim za an advantage. Drugi sinonim, a positive aspect. Ima neki pozitivan aspekt. Jel? Ili ovo, being self-employed has its upside. Ajmo da vidimo, znači advantage, prevod, prednost. Znači, ako si samo zapošljen ili svoj gazda, ima to svoju prednost, jel? It has its upside. Upside. Prednost. Pozitivan aspekt. Upside. Ok. Ajmo da vidimo ovdje ako mi još par rečenica. A young star with lots of upside. Mlada zvezda sa puno prednosti. With lots of upside. Ok, interesant. Nova reč. We become more creative. So, for example, being bored allows our mind to wonder. We become more creative. Postajemo kreativniji. Poređenje. More creative. Pa tako, na primjer, so for example, being bored, to stanje kada je nama dosadno, allows our mind to wonder, allows us to daydream. To allow. To allow, kaže, let someone have or do something. Okay, I allow you, I let you do something or have something. Allow. Ili sinonim, kaže, give someone permission to, dati dozvolu. Give someone permission, dati dozvolu. Ajmo da vidimo kako smo mi to na naš jezik preveli. Dopustiti. To allow, dopustiti. Znači time što je nama sada dosadno, mi dopuštamo našem mozgu to wonder. Šta je ovo? To wonder. Možda za neke nova reč. Sorry, ovo je druga. To wonder. Ajmo čujem kako se izgovara. Wonder. Wonder. Šta znači to wonder? To walk around slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction. Znači, when you wonder, vi se tako šetate, sporo, opušteno, bez ikakvog cilja ili neke direkcije. You're just out there wondering. Znači, mi zapravo dopuštamo, ili to stanje dosade nama dopušta, jel? Da mi, ili daje nam dozvolu, ajmo tako isto, daje dozvolu našem mozgu da on tako luta, bez cilja, što super. Šta nam još daje, šta nam još dopušta? Allows us to daydream. Dopušta nam to daydream. Ako znamo što je dream, sanjati, to dream, šta je ovo daydream?
Ako je neko od vas rekao sanjariti, to je to. Ono kad provodimo nekad dan ili dane, ne radeći ništa, i da samo tako nešto fantaziramo i razmišljamo i živimo u nekom drugom svetu u glavi, razmišljamo o nekim ciljevima, nekim lepim mestima, plažama. We daydream, mi sanjarimo. I kaže, and that, misleći na sve ovo pre toga, can actually lead us, evo ga onaj glagol, to lead, vodi nas, dokle, gde? To problem solving and creativity. Problem solving and creativity. Ako je neko od vas pisao CV na engleskom, 100% ste zapisali ove dve reči. Problem solving je mogućnost rešavanja problema. Creativity, kreativnost. Znači, pridev je to be creative. Evo da zapišem. To be creative je biti kreativan. Creativity je imenica. Noun. Kreativnost. Creativity. I fear, plašim se. I fear that by swiping and scrolling our boredom away these days, swiping and scrolling, gerund nakon predloga. By swiping and scrolling our boredom away. Do you know what happens? Do you know what happens when we spend our days swiping and scrolling on Instagram, wherever? We scroll our boredom away. Goodbye, away. Here you go. Right, doviđenja, away, negdje daleko. We scroll it away. Ne razmišljamo o njoj, ne radimo ništa povodom toga, so we scroll it away, daleko od nas. So I fear that by swiping and scrolling our boredom away these days, misleći upravo na to što radimo s našim telefonima, swipe and scroll, kada swipujemo, that we are losing that creativity. I gubimo tu kreativnost. To lose creativity. Izgubiti kreativnost. Evo i to ću vam zapisati. To lose creativity. Izgubiti kreativnost. Because we have so much to entertain us. Zato što imamo dosta toga što može da nas zabavi. Entertain, zabaviti se. To entertain, zabaviti se. But it seems that the more we have to entertain us, the more bored we seem to be. Zašto? Čemu ovo the more? Let's check that out. We can always check these things out. Meaning, the more. Evo ga. Kaže, the more fruit and vegetables you eat, the less chance you have of getting cancer. Dobro, ovo je the more, the less. A imamo the more. The more I thought about Carrie's suggestion, the more doubtful I became. Znači, sve više što sam ulagao trud da razmišljam uopšte o njenom predlogu, to sam sve više zapravo postajao sumnjičav. Jel?
Ajmo da vidimo ako ima još neka druga. A u stvari se vratimo ovde. Kaže, ali time što imamo više stvari da nas zabavlja, the more bored we seem to be, zapravo kao da ima za rezultat da time više postajemo, to je da nam tada više postaje dosadno. The more. Right? Ajmo da vidimo dalje. The more he talked. Sve što je više pričao, više sam ga voleo. The more he talked, the more I liked him. Jako interesantno. I naravno, evo se vratimo ovde, imate the more the less. Što više voća i povrća jedete, to su manje šanse. Ili to je manja šansa. The less chance, tu, znači zapravo imaš manju šansu da dobiješ, oboliš od raka. The more the less, the more the more. Na primer, the more exercises I do, the more weight I lose. Kako vam se ovo čini? Okay. I kaže na kraju, and there is a reason for that. I za to postoji razlog. There is. Za to postoji razlog. There is a reason for that. Sam vas čujem? Yes, there's a reason for that. Bravo. And that is because we actually, mi zapravo, get addicted to stimulation and to novelty. So why does this happen? This scrolling, swiping, or boredom away, that we think that it's so negative. Why is this all happening? Zašto se ovo dešava? Why is it happening? Dr. Sandyman kaže, this is because we get addicted to stimulation and novelty. Stimulation, stimulacija. Novelty je kada je nešto novo, originalno, fresh, new, original, unusual, novelty. So we get addicted to stimulation and novelty. Get addicted to. Postajemo zavisni. Get addicted to something. Evo ovo je posljednji verb. To get addicted to something. Or someone. It can happen. Get addicted to something or someone. Evo, ispod imamo primer. I'm addicted to, let's see, chocolate. I'm not addicted to chocolate. I'm not. I like chocolate, but I don't think I'm addicted to it. I ovo je bio part 2 jednog istog teksta, The Benefits of Boredom. Why is it okay to be bored? Zašto je zapravo okay da ti bude dosadno? Zašto je dosada zapravo okay? Ja se slažem s ovim tekstom u potpunosti. Ovo sam baš dugo, inače ja sama razmišljala kako ranije, pogotovo što sam ja odrasla na selu i gde naravno drugačije kad odrasteš na selu i u gradu, jednostavno u selu se ima manje mogućnosti, pa moraš
više da se snalaziš da ti ne bude dosadno, ali onda ti se desi, naravno, da ti bude užasno dosadno i da ne znaš šta ćeš da radiš, pa onda provedaš možda čak i sate na krevetu, obrtajući se, noge na zidu, glava visi sa kreveta, možda ideš i po kući, pričaš još što mi je dosadno, i u tom nekom trenutku se desi taj divan osjećaj da tebi padne ideja na pamet, jel? I ta ideja može da bude od najgluplje do najoriginalnije, jel? Ali bitno da smo mi ostavili prostora da nama nešto uopšte i padne na pamet. Zato ovaj čovjek kaže, I fear that by scrolling and swiping our boredom away, we are killing our creativity. Znači, time što radimo ovo, svaki put kad nam je dosadno, mi ne možemo ni sekundu da izražimo, a da se ne uhvatimo za telefon. Znači, mi ubijamo tu našu kreativu, razmišljanje uopšte. Strah nas je, ljudi, da nam bude dosadno. Sad ne znam kako je za starije, ali gledam mlađe. Nije dobro. Nije dobro. Ja se bukvalno skidam sada. Kao što se skidaš sa neke droge, cigara, šećera, belog brašna, tako i sa ovog. Znači, taj scrolling and swiping until you die. Until you die of boredom. Evo, uspela sam da iskoristim to die of boredom, ovu frazu, spontano, ali da. Ja vam želim, eto, još jednom srećan petak i lep vikend i da želim da vam bude dosadno, da, želim da vam bude dosadno i želim da vam sjajne ideje padnu na pamet, koliko god male, velike one bile, i da uživate. Vidimo se sljedeći put, ljudi. Ćao, čao.